અંદર ગઈકાલ શોધક્રિયા ग्रीन जमस्थान में मैंने चालू की, लेकिन मैं खाली 50 पाठ पूरे कर सका। और वो दिनांक जो इधर के प्रोग्राम में था वो मुझे ले नहीं सका, वो किताब नहीं गई। लेकिन ये 50 क्रिया में आज पूरी इधर करता हूँ कि ये कम्प्लीट हो जाए। मगर आज इमाम से सलाह शोधक्रिया जिसकी सदर दी थी सोच शिखामन है, जिसके अंदर इंसान को दुनिया के अंदर किस तरह से नेकी और इबादत से चलना, नहाना धोना, साफ साफ शरीर रखना, टॉयलेट में जाते वक्त हमें पानी यूज करना, हर रोज नहाना, अच्छा खाना खाना, ये सब इसके अंदर क्रिया और बातें हैं। ये जो शोध क्रिया की 50 बातें बाकी हैं, तो 51 लाइन से मैं चालू करता है। हिंग कमाकू ना खाए प्राणी भाई, हिंग तमाकू ना खाए प्राणी, और परम उपवास रहिए जानिए भाई, परम उपवासी रहिए जानिए। बोटियों चाटियों क्यों खाऊं नहीं रे भाई, बोटियों चाटियों क्यों खाऊं नहीं, वस्त्र ना पहनूं भाई रे भाई, गलियाड़ वस्त्र ना पहनूं भाई। अल्लाह इमाम से सल्लल्लाहु अलैहि। हिंद तमाकू न खाइए प्राणी, के जमाने के अंदर ब्रिटिश आजादी को जो जमाना हुआ है, उस जमाने में हिंद तमाकू पहुंच चुके थे। हिंद हिंदू लोग खाते हैं, हम मुसलमान हिंद नहीं खाते। आपको मालूम है हिंद को गुजराती में बजाने को कहते हैं। अफगानिस्तान, ईरान और कश्मीर के नजदीक कुछ इलाकों के अंदर हींग होती है। ये हींग जब तैयार होती है, ये किस्म के बीज हैं, और इस हींग को पकाने के लिए गधेड़े के चमड़े में बंद करके इसको रखते हैं। और जो गधेड़ा है, गधा, उसका गोश्त और चमड़ा इस्लाम में हराम है। इसके लिए ये जो हींग है वो गधे के चमड़े में अगर न रखी जाए तो उसके अंदर वो खुशबू नहीं आती कि जो हिंदू लोग खाते हैं। कभी भी किसी हिंदू दोस्त के घर खाने जाओ तो पूछो कि इसमें हींग है, और अगर है तो हमको नहीं खाना चाहिए। मुसलमान हींग नहीं खाते, जिस तरह हम लाल नहीं खाते, डुकर का गोश्त नहीं खाते, इस तरह से हमारे मजहब के अंदर हींग खाने की मनाही है। दवा के तौर के ऊपर कभी यूज किया जाए तो हो सकता है, और वो उस वक्त हो सकता है कि जब हमें कोई और दवा काम न आती हो। आखिरी हथियार के तौर पे हम
ہینگ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ٹوبیکو ہے وہ بھی پیر نے منع کیا ہے, اور ہمارے اور بھی یونانوں کے اندر تمباکو کے لیے فرمان کیے ہیں. ایک جگہ پیر نے بہت برے شبدوں میں تمباکو کو یاد کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ہند تمباکو نہ کھانے پرانی, ایسی تم ہند اور تمباکو کا یوز نہ کرو. پرم اپواسی رہنے جانی. پرم اپواسی کہتے ہیں جو روزہ رکھے, اور پرم اپواسی کا مطلب ہے ہر وقت روزے میں رہے. امام سلطان محمد شاہ اللہ علیہ کا جو فرمان یاد کرو کہ امام فرمایا کہ رمضان میں تم 30 روزے رکھتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن مومن کا 365 دن روزہ ہوتا ہے. یہ ہے پرم اپواسی رہنا. 365 دن کا روزہ, یعنی ہم کوئی بد کام نہ کریں, خراب کام نہ کریں, گناہ نہ کریں, اور ہر وقت ہمیشہ اپنے کیریکٹر, اپنے اعمال اور اپنے وچاروں کو پاک صاف رکھنا چاہیے. بوٹیوں, چاٹیوں, کیوں کھانے نہیں. ایک آدمی کھانا کھا چکا ہے اور اس نے کچھ کھانا بچایا. یہ بچا ہوا کھانا, کسی کا کھایا ہوا بچا ہوا کھانا, یہ کہتے ہیں مت کھاؤ. اس کو ہم بولتے ہیں ایسا کھانا, جھوٹا کھانا. کیونکہ جب انسان کھانا کھاتا ہے ہاتھ سے منہ میں ڈالتا ہے, انسان کے منہ کا جو سلیقہ ہے وہ اس کی انگلیوں کو لگا ہوتا ہے. اگر وہ پھر کھانا کھاتا ہے تو یہ اس کی منہ کا سلیقہ, انگلیوں کی معرفت اس کے اندر کھانے میں جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئے کہ جو چیپی روگ ہے, تو کبھی تم نے اس کا ایک جھوٹا کھایا تو تم کو بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے. اس کے لیے پیروں نے منع کیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, وہ لوگ جو نیچ پرکار کے ہیں, وہ لوگ جو بدماش ہیں, گنہگار ہیں, کرمنل ہیں, جن کے وچار جانور کی طرح ہے, ایسے انسان کا ایسا جھوٹا کھانے سے بھی انسان کے وچار خراب ہوتے ہیں. لیکن سگے بھائی بہن, میاں بیوی, باپ بیٹے, ماں بچے جو ایک ہی بلڈ کے ہیں, وہ کبھی ایک دوسرے کا ایسا ایسا کھا لے گے تو اس میں کوئی حرکت نہیں. اگر اس میں ایک شرط ہے کسی کو بیماری نہ ہو رہے. یہ جو ایسا جھوٹا کھانے کی جو بات ہے یہ بہت پرانی بات ہے, اور اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پیروں کے فرمان کے حساب سے اگر کوئی آدمی, لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں آج کو اس میں سے ایسے نکال کے کہہ رہا ہوں کہ اگر 2 آدمی, 4 آدمی, 10 آدمی ایک ہی ساتھ ایسے ٹائم کھانا کھاتے ہو گئے نہ ہو, لیکن ایک آدمی نے کھانا کھا کے چھوڑ دیا ہے تو وہ ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے. پھر سناتے ہیں کہ دیویار وقت میں پہلو بھائی. ہندوستان کے اندر ایک جھاڑ ہے, اس جھاڑ کی جو بارش ہوتی ہے کھال, اس کو پانی کے اندر بوائل کر کے آدمی کپڑا رنگتے ہیں, اس کو کالا رنگ آتا ہے. تو یہاں دیویار وقت کا مطلب بلیک کلر کے جو کپڑے ہیں ہمارے پیروں نے منع کیے ہیں کہ کالے کپڑے پہن کے تم جمع کھانے نہ کھاؤ. ہمارے اماموں نے بھی منع کیا ہے اور رسول پاک نے بھی منع کیا ہے. نبی کریم کی حدیث ہے کہ اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان کا رنگ کالا ہے, ان کے فلیش کا رنگ بھی کالا ہے اور وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں. یہ نبی نے اشارہ کیا عباسیوں کی طرف. رسول اکرم کی وفات کے بعد جو 4 خلیفہ ہوئے, یہ 4 خلیفوں کے بعد بنی امیہ کی خلافت شروع ہوئی کہ جو لگ بھگ 90 برس تک چلی, اور اس کے بعد امام جعفر صادق کے زمانے کے اندر بنی امیہ کو ہرا کے, مار کے, قتل کر کے عباسیوں نے راج قائم کیا, اور یہ عباسی خلافت کا زمانہ تھا. ان عباسیوں نے بنی ہاشم کی مدد لی, مگر بعد میں یہ لوگ بنی ہاشم کے دشمن ہوئے. بنی ہاشم مولا کی فیملی کو کہتے ہیں,
رسول اکرم جو ہیں وہ بنی ہاشم ہیں، اہل بیت ہیں وہ بنی ہاشم ہیں، پنچم پاک ہیں وہ بنی ہاشم ہیں، اور انہوں نے عباسیوں نے بنی ہاشم کے ساتھ دوستی کر کے ان کو مارنا شروع کیا، اور رسول اکرم نے 100 برس پہلے اس بات کے لیے پیشین گوئی یعنی فور کاسٹ کیا تھا کہ بنی ہاشم جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا فلیٹ بھی کالا ہوگا اور ان کی یونیفارم اور کپڑے بھی کالے ہوں گے، اور حقیقت میں عباسیوں کا لگ بھگ 600 سے 700 برس تک عباسیوں نے خلافت کی، ان کا فلیٹ کالا تھا۔ نبی کریم نے کالے کپڑے پہننے کے لیے منع کیا اور ہمارے اماموں نے بھی منع کیا۔ یہ چیز آہستہ آہستہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے ہمارے بہت سے بھائی بہن کالے کپڑے پہن کے جنت خانے کے اندر آتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اگر نہیں پتا تو آج آپ سن رہے ہو۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے مہمانی کے اندر کچھ چیزیں پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک گھڑیال بھی تھی، بہت قیمتی گھڑیال تھی، لیکن اس کا جو وہ پٹا تھا وہ کالا تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ اٹھا لو، میں کالی چیزیں نہیں قبول کرتا۔ مولا بہت ناراض ہوتے تھے کالے کپڑوں کے لیے، اور خصوصاً طور پہ ہمیں جماعت خانے تو بالکل نہیں پہننے چاہیے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض جماعت خانوں کے اندر گھر پاس سے بیٹھنے والے، خاص طور پہ لڑکیوں عورتوں کے اندر یہ عادت بہت ہے، وہ اپنے آپ کو خوبصورت زیادہ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات کب بھی آپ کو کسی پارٹی میں کرنی ہے تو بھلے، لیکن جماعت خانے میں نیاز اور گھٹپاٹ اور دعا اور تصویر کے اندر بھی کالے کپڑے پہن کے آتے ہیں۔ میں کبھی مفتی کی شادی پہ بیٹھا ہوں تو میں ایسے کوئی اجازت بھی نہ دوں کہ تم دعا پڑھاؤ یا تصویر نکالو۔ جو چیز ہمارے امام نے اور اس چیز نے ہمیں منع کی ہے، اس چیز کو کرنے میں ہمیں کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ یہ چیز بری ہے، یہ انہوں نے ہمیں منع کیا ہے۔ پندرہ 20 دن بول بول کے ذرا خراب ہوا ذرا اپواس بھرت آلس کریں پہن پکڑیں پوجا نہ کریں۔ اس طرح دن فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، اپواس رکھو، व्रत رکھو، व्रत کہتے ہیں کوئی ٹیک رکھنا، تو اس کے اندر آلس نہ کرو، سستی نہ کرو۔ اپواس کہتے ہیں روزے کو، व्रत کہتے ہیں ٹیک کو۔ اگر شکر والی بیچ آئی ہے تو یہ اپواس ہے، لیکن ہمارے میں سے بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں کہ جو ستمی کا روزہ رکھتے ہیں، مولا کا روزہ جس کو کہتے ہیں، وہ व्रत ہے، وہ ٹیک ہے۔ آپ کو خوشی پڑے رکھو، خوشی پڑے نہ رکھو، لیکن کبھی آپ نے ٹیک لی ہے کہ میں ساتویں کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی تو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح شکر والی بیچ جو ہے ہمارے مذہب کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ اپواس ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اپواس اور व्रत رکھنے میں تم آلس نہیں کرنا۔ اور پہان کہتے ہیں پتھر کو، اور جھاڑ پتھر پان وغیرہ جو ہے ان کی کبھی بھی پوجا نہیں کرنا، یعنی بت پرستی، مورتی پوجا نہیں کرنا۔ بہت سے ہمارے بھائی بہن اب وہ چیز گھٹتی بھی جاتی ہے، حضرت امام کی فوٹو کھڑتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کر کے اس کو اپنا ایک عشق مان کے جو کرتے ہیں، وہ چیز بھی ہمارے مذہب میں غلط ہے۔ میں لگ بھگ 40-42 برس سے جماعتوں کے اندر واعظ کرتا رہا، اور میں نے ہمیشہ اس بات کے لیے جماعت کو عرض کی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ باطنی نورانی مذہب ہے۔ ہمارا تعلق ہمارا سبب حضرت امام کے نور کے ساتھ ہے۔ ہم تو حضرت امام کے شریر کی بھی پوجا نہیں کرتے، تو یہ پتھر پانی اور یہ جو ہماری مورتیاں وغیرہ ہیں یہ کوئی پوجا کی چیز نہیں، لیکن امام کے فوٹو کی عزت کرو، کیونکہ وہ ہمارے مولا کی پکچر ہے، اس فوٹو کی بھی ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اور فوٹو ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ قسم کی ہمیں ریمائنڈر ہے کہ یہ ہمارا امام ہے۔ یہ تو پریم اور محبت کی بات ہوتی ہے۔ فوٹو رکھنا
अच्छी चीज है, लेकिन फोटो की इबादत करना या उसको वर्शिप करना, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना, तो ये हिंदुओं की बातें भी यही हैं। मुसलमान भी ऐसी हालत में पड़े हुए हैं। जब हज करने के लिए मुसलमान जाते हैं तो वो एक पत्थर न बोलता है न चालता है, उसका डार्क ब्राउन रंग है, काला दिखता है। इस पत्थर को काला पत्थर के नाम से याद किया जाता है, और यही वो पत्थर है जो खाने काबा में मक्का के अंदर लगा हुआ है। हाजी लोग जब जाते हैं तो इस पत्थर को चूमते हैं। तो पत्थर को अगर चूमा जाता है और उन लोगों को इसमें कोई शिकायत नहीं, तो महज हम पूजा नहीं करते, फिर भी अपने जमाखाने या घरों के अंदर हमने जो हाजिर इमाम की फोटो रखी है, तो उन फोटो की हमें इज्जत करने के अंदर कोई रोकता नहीं। मौला की फोटो की बेअदबी और डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। कभी भी जमीन के ऊपर इमाम की फोटो मत रखो। हम उसकी पूजा नहीं करते, लेकिन उसकी अदब करते हैं। लेकिन हम इस्माइलियों ने कभी भी पत्थर की या पानी की या झाड़ वगैरह की या किसी और चीज की पूजा नहीं की। हमारे मजहब के अंदर इस बात को मना किया गया। फोटो की बात निकली तो एक बात आपको मैं इल्म की बात बताऊं। हो सकता है कभी किसी मुसलमान भाई के साथ फोटो की संबंधी आपकी कुछ बात हो, तो ये बात आपको याद रहे। हदीस शरीफ के अंदर नबी की जो ट्रेडिशंस हैं, उसके अंदर से एक हदीस की रिपोर्ट मिलती है। हदीस में ऐसा है कि रसूल खुदा को जिब्रील अमीन एक दिन आए और उन्होंने नबी को एक पिक्चर दिखाई कि ऐ नबी, इस औरत के साथ आपकी शादी होगी, और वो बीबी आयशा थी। मैंने आपको ये बात सुनी हदीसों में से, सुनी सोर्सेज में से बताई है, लेकिन हम इस्माइली नहीं मानते इस बात को। ये सुन्नियों के लिए है, लेकिन मैंने आपको इसलिए सिखाई कि हो सकता है कि कभी कोई सुन्नी भाई आपके साथ इस बात के लिए हो रहे कि तुम आगा खान को ये मानते हो, वो मानते हो, पूजा करते हो, तो उसको कहो कि हम आगा खान की पूजा नहीं करते। हम आगा खान के अंदर जो अल्लाह का जो नूर है, हम उसकी इबादत करते हैं और उसका हुक्म मानते हैं, क्योंकि आगा खान जो है वो ओले अम्र है। और तुम पढ़ो तुम्हारी किताबों के अंदर कि नबी साहब को भी पिक्चर दिखाई गई। मुझे मालूम नहीं कि जिब्रील अमीन कौन सा कैमरा लेके आए थे, लेकिन नबी को पिक्चर दिखाई हाथ के ऊपर। तो मौलवी इज्जत की नजर फरमाया कि पत्थर और झाड़ वगैरह की पूजा कभी नहीं करना। मेरी थापन रखवी जानी, वक्त वेला ना चूकिए प्राणी। मेरी थापन, थापन कहते हैं कोई चीज के अंदर हम अपना कैपिटल लगाएं, इन्वेस्ट करें। मेरी थापन कौन सी? किसी भी गंदे काम में, कोई ऐसा काम है जो मजहब के खिलाफ है, उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो, उसमें अपना पैसा मत लगाओ कि उसकी आवक खाओ। बाद ऐसे आदमी हैं जो कामकाज नहीं करते और अपने पैसे को लोगों के अंदर हाई इंटरेस्ट के ऊपर देते हैं, यही उनकी आवक है। ये भी मैली थापन है और इन्होंने इस चीज को मना किया है। हाँ, आप कामकाज करते हो और पैसा बचा के बैंक में रखा है और बैंक का ब्याज मिलता है, उसके अंदर इनकम टैक्स निकालो, दसवन निकालो, खाओ पियो, ये हलाल है, इसमें कोई चीज खराब नहीं। लेकिन प्योरली अपने पैसे को इंटरेस्ट में लगा के उस इंटरेस्ट के ऊपर ही हम अपनी मेंटेनेंस करें, ये चीज मना की गई मजहब के अंदर, और इमाम ने भी मना की हुई है। तो फिर फरमाते हैं मेरी थापन लगा दी जानी, वक्त वेला न छूटी प्राणी। यहाँ वक्त वेला का मतलब जमा करने का टाइम, दुआ पढ़ने का टाइम, इबादत करने का टाइम, हमारी मजहबी क्रियाकर्म, हमारे मजहबी जो फर्ज और ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके वक्त को चूकना नहीं। हाज़िर इमाम फरमाते हैं कि तुम कहाँ भी हो, जिधर भी, दुआ का अगर टाइम आ गया है तो तुम अपनी दुआ पढ़ लो, मोटर में पढ़ लो, चलते चलते पढ़ लो, किधर भी हो,
اور حضرت امام نے ابھی ابھی تھوڑا خلاصہ کیا 2 مہینے پہلے اسٹیج کے اندر ماں باپ فرمایا تم ایسی جگہ ہو کہ جہاں تم دعا بھی نہیں پڑھ سکتے، تم کسی ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہو، تم کوئی یونیورسٹی کی کلاسز میں ہو کہ جہاں تم بیٹھ کے دعا نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم اپنے دل کے اندر دعا کا وقت آئے نا تو یاد کر لو یا مولا دعا کا وقت ہے، میں نیت کرتا ہوں دعا کی۔ ماں باپ فرمایا اس کے بعد ارلیسٹ ٹائم جو تم کو ملے اپنی دعا پوری کرو، لیکن ایگزیکٹلی دعا کے ٹائم کے اوپر کبھی 7 کا ٹائم ہے یا 7:30 کا ٹائم ہے، 5-10 منٹ آگے پیچھے ہونے میں کوئی حرکت نہیں، مگر دعا کے ٹائم میں ودن 15 منٹ اپ اینڈ ڈاؤن آپ اپنی نیت کر کے مولا کو یاد کر سکتے ہو۔ مجھ سے فرماتے ہیں کہ وقت لیلا کو تمہاری جو دھارمک فرض ہیں اس کے وقت کو، اس کی پنکچوئلٹی کو یا اس کی ریگولیرٹی کو کبھی خراب مت کرو۔ جاپور بھائی پھر سے کھاجے مہاتے پاپ، اچھی نصیحتیں ہیں ہمارے شریر میں، ہمارے خیال میں، ہماری آتما میں، ان نصیحتوں سے عمل کرنے سے ہماری لائف میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا عمل کرنے جتنے تھا، ایک قطار بیٹھ کے، ایک آسن لگا کے، جم کے بیٹھ کے تم جاپ جپو، یہ بیت الخیال کی عبادت کی بات کرتے ہیں، ان کو ایک آسن لگاؤ اور بالکل انڈسٹرب ہو کے باہر کے تمام خیالوں کو چھوڑ کے تم بیٹھو اور بیت الخیال کا جاپ جپو۔ منکر سے کھادے مہاپا، بغیر پھر سے ہوئے کھانا مت کھاؤ، یہ گناہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کئی لوگ ہیں سپریے میں کھانا پکایا، جو کوکنگ پاٹ ہے آپ نے اس میں کھانا پکایا، فرائی پین کے اندر آپ نے آملیٹ بنائی، تو پھر کہتے ہیں جس چیز میں تم نے پکایا ہے وہ سپریا کے فرائی پین کو ڈائریکٹلی ٹیبل پہ یا زمین پہ رکھ کے اس میں کھانا مت کھاؤ، اس کو کوئی جدی پلیٹ میں نکالو اور جتنا چاہیے اتنا نکالو تاکہ وہ ایٹھا نہ ہوئے، خراب نہ ہوئے۔ سپریے میں ہاتھ ڈال کے مت کھاؤ، یہ اچھی عادتیں ہیں، تم کے اندر بھید بھی ہیں۔ یہ پرانے زمانے کے اندر آج کل کی طرح بہت ایڈوانس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم کو ایسے سپریے، کوکنگ پاٹ اور فرائی پینس وغیرہ ملتے ہیں کہ جو اسپیشل دھاتو یا اسپیشل کوئی میٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانوں کے اندر گھر بار بڑے تھے، فیملیاں بڑی تھیں، جب وہ کھانا پکاتے تھے تو بڑے سپریے ہوتے تھے کہ جس میں 10-20 جنے کھانا کھاتے تھے۔ اب اس کے اندر ڈائریکٹلی جو کھانا شروع کر دے رہے تو یہ سارا کھانا ایکھا ہو جائے، جھوٹا ہو جائے، تو پھر نے اس کے لیے منع کیا ہے۔ پھر بھی کبھی آپ سنگل ہو تو بھی ایسا مت کرو، فرائی پین میں کوئی چیز بنا کے اس کو پلیٹ میں ڈال کے کھاؤ، یہ گڈ مینرز بھی ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے پیروں نے ہم کو کیسی کیسی باتیں سکھائی ہیں۔ لالچ پیاری نہ کریے بھائی، ماتا جانو تمہیں وڈیری ہو جائی۔ لالچ نہ کرو، گریڈی نہ بنو، لالچ پیاری نہ کریے بھائی، لالچو مت بنو۔ اور جو تمہاری بڑی بھابھی ہے اس کو ماں کی طرح عزت کرو، تمہارے بڑے بھائی کی جو بیوی ہے اس کو ماں کی طرح، بڑی بھوجائی ہے اس کو ماں کی طرح عزت کرو۔ ہندوؤں کے اندر ایک خرابی ہے، انڈین سوسائٹی کے اندر بعض دفعہ دیور اور بھابھی کے تعلق ہو جاتے ہیں، کنیکشن ہو جاتا ہے اور بہت اس کے اندر زنا اور وچار اور ایڈلٹری ہو جاتی ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر خصوصی اور اسماعیلی مذہب کے اندر یہ بات ہے کہ ہم اپنے وزیروں کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں،
ہم کو تو یہ کہا گیا کہ اپنی بیوی کے سوا جتنی بھی دوسری دنیا کی عورتیں ہیں ان کو ماں بہن سمجھا جائے، مگر یہ پرٹیکولر اس لیے کہا گیا ہے کہ بھابھی اور دیور کا جو رشتہ ہے وہ بہت نزدیک کا رشتہ ہے. بھائی کبھی باہر چلا گیا ہے تو بہت دفعہ گھر کے اندر دیور ہوتا ہے تو اس کی نظر خراب نہیں ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی بڑی جو بھابھی ہے بھائی کی وائف اس کو ماں کی طرح سمجھو، اور کبھی تمہارے چھوٹے بھائی کی جو عورت ہے تو اس کو تم اپنی بہن یا بیٹی کے طور پہ مانو. ماتا جانی تمہیں وہ دیری ہو جائی سنگت لیا آلونا پگڑی والی نہ بندری بھائی. نیچی نظر کر کے نیچی سنگت، وہ آدمی کے جو نیچ ہے، نیچ انسان ہے، خراب ہے، بدماش ہیں، جن کے آچار وچار اچھے نہیں ہیں، کرمنل ٹائپ کے ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، اور بھی ان کے اندر پرومسٹک لائف جیسی چیزیں ہیں، اس کہتے ہیں ان کی دوستی مت کرو، کیونکہ ان کی دوستی کرنے سے تمہارے آچار وچار خیال وغیرہ وہ خراب ہو جائیں گے، تمہارا کریکٹر خراب ہو جائے گا، تمہاری گھر عبادت بندگی کے اندر نقصان ہوگا. تو فرمایا کہ نیچ انسان سے سنگت دوستی نہیں کرو. سنگت دوستی ایک بڑی پاورفل چیز ہے. ہمارے گنانوں کے اندر مولا کے فرمانوں میں، ہمارے پاک نبی کی احادیث کے اندر، قرآن شریف کے اندر، ہمارے وڈیروں بزرگوں کی کہوتوں کے اندر یہ ہمیشہ نصیحتیں آتی رہتی ہیں. دنیا کے تقریباً ہر مذہب نے نیک آدمی کی سنگت دوستی کرنے سے منع کیا ہے. اس کی دوستی کرو جو تمہارے جیسا اچھا ہوئے، اس کی دوستی کرو جو تم سے بھی اچھا ہوئے، اس کی دوستی کرو کہ جس کی دوستی سے ہمیں فائدہ ہوئے، اور اس کی دوستی کرو کہ جو تمہارا ہاتھ پکڑے، تمہیں نیک رستے کے اوپر لگاوے. دوستی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے جیون میں، اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہونا چاہیے. مولانا مرتضی مجھ سے پوچھا فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک اچھا دوست ضرور ڈھونڈنا چاہیے، لیکن اچھا دوست قسمت سے ملتا ہے. یہاں قسمت کا مطلب محنت کرنے سے ملتا ہے، اور جب ایک دوست ملتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھی طرح آنیسٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، دوست کے ساتھ دغا نہیں کرنا چاہیے. پاگڑی وانسی نہ پہنیے بھائی. پرانے زمانے پیر کے زمانے میں ٹوپیاں کم تھی، لوگ عام پاگڑی پہنتے تھے. تو جو ٹوپی بھی پہنے یا پاگڑی پہنو تو وانسی کا مطلب چیری کر کے اس کو ایسا باندھتے ہیں. اس میں پتہ ہے کیا بڑائی اور مغروری پیدا ہوتی ہے. انسان کے دل کے اندر ایسا ہوتا ہے میں کیسا اچھا لگتا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں. آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مونچھیں مروڑتا ہے، گاڑی ٹھیک کرتا ہے، پگڑی وانسی کرتا ہے، اس کے دل میں بڑائی آ جاتی ہے، پرائڈ آ جاتا ہے. یہ چیز اچھی عادت نہیں. 5واں پاک ہے، آری پر ہی کہ نہ کرہی روشی پڑوسی میں رکھو کرتا رکھے کرتا دکھی. تیری میری ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. ایک کو کہا کہ وہ ہے نا وہ تمہارے لیے ایسا بولتا تھا، اس کو کہا کہ وہ تمہارے لیے ایسا بولتا تھا. یعنی ادھر ادھر آگ مت لگاؤ، پیر فرمایا. یہ بہت ہی بری چیز ہے. اس کے لیے رسول خدا اور اکبر اللہ جو ہے اس نے اپنی کتابوں میں، قرآن پاک میں، حدیثوں میں، ہماری مولا نے ہماری اور شاستر جنانوں فرمانوں میں اس چیز کو بہت ہی برے شبدوں میں یاد کیا ہے. جو آدمی ادھر ادھر کرتا ہے، لگائی لگائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. کسی کا بھائی گزر جائے اس کی لاش کو کاٹ کے کوئی گوشت کھا سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو لگائی لگوئی کرتا ہے، جو دشمنی پیدا کر دیتا ہے اور غیبت کرتا ہے تو وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. بہت سے جھگڑے دنیا کے اندر اسی طرح سے ہوتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں
کہ جو ہمارے کام میں زہر بھر دیتے ہیں. سنا تم نے وہ فلانا ہے نا, وہ کل میرے کو تمہارے لیے ایسا کہہ رہا تھا, حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے. اور یہ آدمی جب ادھر جائے گا تو اس کو میرے مطابق کہے گا, اور اب وہ تمہارے لیے ایسا بولتا تھا. تو ہمارے دونوں کے دل جو ہیں آپس کے اندر خراب ہو جائیں گے, ایک دوسرے کو نفرت اور حیث کی نظر سے اور شک اور ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھیں گے. اس طرح انسانوں کے دل جدا ہو جاتے ہیں. بہت سی عورتیں دوسری عورتوں کے متعلق ان کے شوہروں کے متعلق باتیں چیتیں کر کے میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کر دیتی ہیں. بہت سے بھائی ہیں وہ بھائی بھائیوں کو جدا کر دیتے ہیں, باپ بیٹے کو جدا کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہمارے مذہب کے اندر اس کو بہت ہی برا کہا گیا ہے, کنڈیم کیا گیا ہے, اس کو گناہ مانا گیا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ تم پیاری چگڑی نہ کرو اور پڑوسی کے ساتھ کبھی بھی دشمنی نہیں رکھنی, کیونکہ تمہارا امیڈیٹ ہیلپر جو ہے وہ تمہارا پڑوسی نیبر ہے. اپنے نیبر کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھو اور اس کو کبھی دکھی نہیں کرو. نبی کریم نے پڑوسی کے لیے بہت حکم فرمائے ہیں. اتنی دفعہ گھڑی گھڑی اپنی واضحوں کے اندر نبی یہ فرمان کرتے تھے پڑوسی کے لیے. تو ایک دن رسول اکرم فرمایا, مجھ کو پڑوسی کے حق کے لیے اتنا کہا گیا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ کہہ دے کہ تمہاری ملکت کے اندر تمہارا پڑوسی جو ہے وہ وارثدار ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں. پڑوسی کا بہت دھیان رکھو, چاہے وہ کوئی قوم کا ہو, اس کو دکھی مت کرو. विश्वास घात के करवी नाही, पड़ी जड़ी वस्तु के लेवी नाही. किसी आदमी ने आपके ऊपर भरोसा किया, उसको कभी खराब मत करो, उसके साथ कभी दगा मत करो. जो ट्रस्ट है इसमें डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए. विश्वासघात जो है इसको चीटिंग कहते हैं. फिर ने इस चीज को बहुत बुराई से मना किया है. और कुरान शरीफ के अंदर भी ये चीज है कि तुम चीटिंग न करो. तुम्हारे ऊपर अगर ट्रस्ट रखा गया है तो उस ट्रस्ट को पूरा करो. इसको अरबी जबान के अंदर अमानत कहते हैं. और अमानत की जो प्लूरल है वो वर्ड है अमानात. हमारा जो 5वां पाठ है उसके अंदर अल्लाह ने हमको अमानत के लिए ख्याल खींचा है. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल के साथ खयानत न करो, डिसऑनेस्ट मत बनो, क्योंकि उसने तुमको एक ट्रस्ट दिया है. व तख़ूनू अमानातकुम व अंतुम तालमून, और खुदा ने जो तुमको अमानत दी हुई है उसके अंदर तुम हेर फेर करते हो और तुम इस बात को जानते हो. ये आयत जो है वो दसवंद और हमारी मजहबी ड्यूटियों की तरफ है. खुदा ने हमारे ऊपर ये फर्ज डाला गया और ये हमारे ऊपर उसने ट्रस्ट किया है कि तुम खाओ पियो, अपने मजहब के ऊपर अमल करो, क्योंकि हमने बयत की है, प्रॉमिस दिया है. और प्रॉमिस करके जब हम तोड़ देते हैं तो हमने दगाबाजी की, चीटिंग की, खुदा के साथ हमने धोखा किया. मुझसे फरमाते हैं कभी भी किसी के साथ विश्वासघात न करो. अगर तुमने प्रॉमिस किया है तुमको नुकसान भी होता है तो भी अपने प्रॉमिस के ऊपर खड़े रहो. ये अच्छे ईमानदार मोमन की निशानी है. पड़ी जड़ी वस्तु के ले लेना है. आप रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, कोई चीज पड़ी हुई है, वो उठा के खीसे में मत रखो, उससे तुम्हारा हाथ नहीं. किसी भी कोई चीज मिले तो वो चीज को उसके मालिक को वापस कर दो. अगर उसका मालिक नहीं मिलता तो नबी फरमाते हैं कि पुलिस में दे दो, गवर्नमेंट को दे दो कि मेरे को ये चीज मिली है. फिर पुलिस आ जाए या उसके मालिक को पहुंचा दे, वो पुलिस का काम. लेकिन आप खुदा के दरबार के अंदर बिल्कुल सच्चे हो गए. एक जगह मैंने देखी, सऊदी अरेबिया के अंदर कभी आपके खीसे में से पर्स गिर जाए वो उधर ही पड़ा रहेगा, कोई इसको उठाएगा नहीं. क्योंकि अगर किसी ने उठा लिया और पकड़ा गया तो सऊदी लॉ के हिसाब से उसका हाथ काट डालते हैं, जैसे चोर की सजा होती है. तो दुनिया के अंदर इस किस्म के बहुत से बनाव बनते रहते हैं.
कई आदमी किसी के घर में मेहमान के तौर पे जाके रहते हैं या पेइंग गेस्ट के तौर पे रहते हैं और फिर इधर उधर की चीजें उठा के चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक पेंसिल तक भी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई चीज अगर लेनी ही है तो उसके धनी की इजाजत लेके लो कि भाई मुझको ये चीज चाहिए, क्या तुम मुझको दे सकते हो? वो कहे ले जाओ तो खुशी के साथ ले जाओ, हक हो गया। लेकिन किसी भी आदमी की मिल्कत की कोई भी चीज उसकी इजाजत के बगैर, रजा के बगैर नहीं लेनी चाहिए। जाना पारी में जानी उधार उछिनो ना राखिए पुरानी। अब कैसा ताजुब लगता होगा कि पीरों ने हमारी लाइफ की कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमारा ध्यान खींचा है। फरमाते हैं कि कहने जाल न पारी में जानी, किसी के लिए जाल मत बिछाओ। जाल बिछाने का मतलब समझते हैं? किसी आदमी को ट्रैप करना, किसी आदमी के पीछे जासूसी करके उसको फंसा देना, उसका वीक पॉइंट ढूंढ के उसको दुख में डाल देना, ये जाल फैलाने की बात है, ट्रैप करने की बात है। ये कहते हैं ये चीज अच्छी नहीं, ऐसा मत करो। और उधार उछीनो, किसी के पास ले आओ तो उसको वापस करो। कभी किसी के पास से थोड़ा सा नमक भी लेके आए हो तो ये नमक भी जब आपके हाथ में आ जाए तो उसको वापस करो। किसी से उधार लिया हुआ है, उसको कभी नहीं दिया तो ये चीज आपको मौत के वक्त दुख देगी। आज मैं एक जगह मैं थोड़ा सा लेक्चर कर रहा था तो मैंने इस बात के लिए ध्यान खींचा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर में जब कोई आदमी आके ये कहे कि या नबी मेरा बाप गुजर गया, मेरा भाई गुजर गया या मेरा सगा गुजर गया, आप चल के फातिहा पढ़ दो, दुआ करो, तो नबी साहब पहला क्वेश्चन ये करते थे कि इस आदमी के ऊपर किसी का लेना है, उधार है? अगर वो कह दे नहीं या नबी उसके ऊपर किसी का लेना नहीं है तो नबी जाते थे, फातिहा पढ़ते थे। अगर वो कह दे कि हाँ या नबी उसके ऊपर कुछ आदमियों का लेना बाकी है तो नबी फरमाते थे कि तुम उसके बेटे भाई जो कुछ भी हो, तुम ये आपस के अंदर एग्रीमेंट करते हो कि तुम उसका लेना चुका दोगे? तो वो कहे हाँ या नबी मैं इसका उधार चुका दूंगा कर्जा। तभी भी नबी साहब जाके उसकी मैयत से फातिहा पढ़ते थे, दुआ करते थे। लेकिन अगर कोई आदमी किसी मैयत का कर्जा उतारने के लिए तैयार नहीं होता था या उसके बेटे कह देने कि हमारी शक्ति नहीं या उसकी इतनी मिल्कत नहीं, तो नबी साहब उसके जनाजे पे जाके दुआ नहीं करते थे, फातिहा नहीं देते थे। फरमाया कि ये कर्जा छोड़ के मर गया है, उसको मैं सिफारिश नहीं करूंगा, रेकमेंड नहीं करूंगा। तो किसी से हमने उधार लिया है और हमने उसको नहीं दिया, हमारे बहुत से लोगों की ये आदतें हैं, उछीना ले आते हैं और वो फिर भरपाई नहीं करते। और जिसका हमने कर्जा लिया है वो कई दफा फोन करता है, बुलाता है, और अगर आदत ये हो जाती है कि उस आदमी को देख के हम भाग जाते हैं कि मालूम ना करें। आपको एक गिनान का पाठ सुना जी। जो रीसर का गिनान है, लून पमीना साहेबा लेखाने से लून पानीना साहेबा लेखाने से प्यारे किम करी उत्तर समय देशो जुगेश्वर रस गुरु नाम गति ना होए जी। लून पानी का तुमने कितना लून खाया, लून कहते हैं सॉल्ट को, कितना तुमने सॉल्ट खाया, कितना तुमने पानी पिया। मतलब कहने का यह है कि इतनी माइन्यूट चीजों का भी खुदा हिसाब मांगेगा। तो जब हमने किसी का कर्जा उठाया और वो कर्जा नहीं भरा और उसका खाना उस आदमी का हक मेरे पेट में रह गया है, खुदा नजात नहीं देगा। और उस आदमी का ये कर्जा भरने के लिए
हमारी इस्माइली तरीके की थियोरी के हिसाब से उसको दुख उठाना पड़ेगा, वापस भी आना पड़ेगा, या और तरीके से खुदा उससे भरपाई करवाएगा, मगर कर्जा छोड़ा नहीं जाता। हमारे मजहब के अंदर एक तरीका निकाला गया है, और वो ये है कि जब कोई शख्स गुजर जाता है तो हम जमा खाने के अंदर अनाउंस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फलाना आदमी गुजर गया। किसी भी आदमी का उसने मने वचने कर्मे मन दुख किया, कुछ गुनाह किया, तो आप उसको बड़ा दिल रख के मुआफ कर दो। और अगर जिसके ऊपर उसका कुछ निकलता था, उस आदमी ने जिसका निकलता है, कभी निकलने वाले के ऊपर जो कुछ भी निकलता है मुआफ कर दिया, तो खुदा फिर इसको बख्श देता है। लेकिन फिर फरमाया है कि किसी का उछीना लिया, उधार लिया, तो उसको वापस दो। पर को धन लई भागवू नानी पुत्र थईने देवू सही। किसी का धन लेके, किसी का हक लेके, चोरी करके, डिसऑनेस्टी करके या दगा फरेब करके हमने किसी का हक लेके और भाग गए। भाग जाने से दो मतलब होते हैं, या तो मुकर गए, मैंने ही नहीं लिया, मुझे नहीं पता, हालांकि खाया है, तो ये भी एक किस्म का भागना है। और या गांव छोड़ के भाग गए कि उसको पता न लगे कि मैं रहा हूँ, तो फिर कहते हैं कि पुत्र थईने देवू सही। तुमको वापस जन्म लेके वो चीज की भरपाई करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाए, या वो बाप बनते, या किसी भी तरीके से, या खुदा बेहतर जानता है कि कभी बाप देते हैं, कभी पुत्र देते हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि तुमको देना पड़ेगा। ना दीजे जानी मूर्खाई पना राखिए प्राणी। किसी को गाली मत निकालो। गालियां दो किस्म की हैं, एक गंदी भूंगी गाली है, किसी को बदनाम करने की, उसको लोगों की नजर में नीचा पालने की, बदनाम करने के लिए हम गाली निकालते हैं। ये गाली बहुत बुरी चीज है। लेकिन अपने किसी छोटे बच्चे को, छोटे भाई को माहौल में प्यार से कभी गधा कह दिया, बच्चा है और वो अच्छे कुछ खेल तमाशे कर रहा है, बाप खुश होते उसको प्यार से बुलाता है, ए गधेड़े इधर आ, तो ये गाली नहीं है। गाली का मतलब है किसी को बदनाम करना। गाली का मतलब है दूसरों की नजर में किसी को नीचे डालना। तो फिर फरमाते हैं कि तुम किसी को गाली मत दो और मूर्खपना न रखिए पुरानी। स्टूपिड बातें नहीं करनी चाहिए। मूर्ख भली वलन अपनी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। अक्ल सीखने की बातें हमें करनी चाहिए, और अक्ल सीखने से लोगों को, जो बड़े लोग हैं, जो इल्म वाले हैं और धीरज वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके पास जाके बैठो और उनकी सिखामन वगैरह सीखो, तो आदमी के अंदर अक्ल आती है, अहमकपना घटता जाता है। अहमकपन की आपको एक बात सुना, यानी मूर्खपना क्या है। एक बड़े आदमी, अमीर आदमी को एक नौकर की जरूरत थी, तो कोई एक आदमी एक नौकर ले आया, उसका ही कोई नौकर एक दूसरे को ले आया। सेठ ने पूछा कभी नौकरी की है? तो हाँ सेठ फलाने की नौकरी की है। अच्छा, तुम्हारा काम यह है कि जब हम खाना खाने तो तुम खड़े रहो, पंखा करते रहो ताकि मक्खियां न आए, और जब हमको कोई चीज की जरूरत पड़े तो हमको वो दिया। भले साहब पंखा लेके खड़ा हो गया। कुछ बाहर के मेहमान भी आए थे, नीचे सुपरे बिठा के खाना खाया जाता था। नमक की जरूरत पड़ी तो जो सेठ था उसने इस नौकर को कहा, जाओ थोड़ा नमक लेके आओ। भले साहब पंखा रखा, किचन में जाके हाथ के ऊपर थोड़ा नमक लेके आया। आ तो गया, लेकिन सेठ को बुरा लगा। जब मेहमान चले गए तो उसको बुलाया, बेवकूफ, नमक मांगा है तो तुम्हारे हाथ में लिया, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, मैले हैं, कोई चीज मांगी जाए तो प्लेट में रख के लाओ, ये क्या मूर्खपना है।
कहता साफ तौबा करता हूँ, दूसरी दफा ध्यान रखूंगा। चलो सेठ ने जाके आराम किया, 1-2 घंटे के बाद उठा, इसको बोला मेरे जूते लाओ, एक ट्रे लेके जूते रख के लेके आया, नमक हाथ में लाया, जूते प्लेट में लाया। ये है मूर्खपना। तो फिर कहते हैं मूर्खपना मत करो, अकल सीखो और गुरु मुर्शिद के पास जाके अच्छी बातें सीखो। मूर्खपना की एक बात सुना हो, बाज आदमी मूर्ख होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, नेक होते हैं। उनको जब कहो ना तुम्हारी भूल है तो कहते हैं साहब मेरी भूल हो गई, और वो सुधर जाते हैं। बात ऐसे मूर्ख हैं कि जो जिद्दी हैं, वो मूर्खाई भी करते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि हमने मूर्खाई नहीं की। ऐसे मूर्खों के अंदर हमारी जमात में वो लोग हैं कि जो जमा खाने में लंबे पांव करके बैठते हैं। इन मूर्खों गधों को बहुत दफा समझाया गया कि ये जमा खाना इमाम का घर है, यहाँ नूर है, ये हमारा घर नहीं, इमाम का घर है। वैंकूवर में मेरा घर है, उधर कोई भी आता है मैं उसको कहता हूँ प्लीज रिमूव योर शूज, मेरे घर में मुझे बूट नहीं चाहिए, बाजार की धूल मिट्टी मेरे घर में नहीं चाहिए। इस घर के अंदर अल्लाह का नाम दिया जाता है। मैं अपने घर की बात करता हूँ, गिनान पड़े जाते हैं। इस घर के अंदर इल्म गिनान की तस्नीफ और इशायत हो रही है, किताबें लिखी जाती हैं। इस घर के अंदर इबादत होती है सारा दिन। मेरे घर में बूट नहीं आते, मेरे घर में कैनेडियन वाइट लोग, क्रिश्चियन लोग, गैर कौम के लोग भी मुझे मिलने आते हैं और मेरे घर से रिस्पेक्ट करते हैं, बूट उतार के अंदर आते हैं क्योंकि मेरा घर है। और कभी भी कोई टेलीविजन वाले या इलेक्ट्रिक वाले ऐसे कभी आते हैं तो उनका भी यही हुक्म है, बूट उतारो, उतार। इससे ज्यादा क्या मूर्खपना हो सकता है। फिर ये एक कुरान के अंदर मूर्खपने की बात की है, कितना अच्छा पाठ है। सतगुरु कह बात करना आपको डिस्टर्ब किया। सतगुरु कह रहे काला कंबल धोइए, एक काला ब्लैंकेट है, फिर कहते हैं उसको धो। अनेच्छा मन साबुन लाए, साबुन की एक लॉट नहीं 6 मन, एक मन यानी 40 किलो का, तो 6 चौक 24 240 किलो साबुन उसको लगाओ, धोते रहो धोते रहो। सतगुरु कह रहे काला कंबल धोइए, अनेच्छा मन साबुन लाए। तिम मूर्ख ने 6 मास लगी समझाविए, तोय न मेरे पोतानु शोभाए, भाई न मेरे पोतानु शोभाए। अगर मूर्ख को 6 महीने समझाते रहो वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ेगा। क्यों? मूर्ख और जिद्दी। तो मुर्शिद कहते हैं कि जो मूर्खपना है वो राखो नहीं। गुरु नर दर्शन सहूने रखूं, सतगुरु कहते नर नर हूं। गुरु नर की नजर में सब लोग बराबर हैं, लेकिन गुरु मुर्शिद अगर किसी के लिए कहता है कि ये आदमी नरखू, नरखू कहते हैं बिल्कुल अकेला अचंबा और पाक साफ जो है जिसमें कोई ऐब ना होवे, तो वो आदमी अच्छा है। साचो झूठो ना करिए वाद, जुओ जुगते ना रमिए साध। सच्ची झूठी मत बनाओ, सच्ची बात को झूठा, झूठी बात को सच्चा। जैसे कि खोटे विटनेस वगैरह उभे करके खड़े करके
हम किसी के विरुद्ध में खोटी शक में खा के सच्ची बात को झूठा बना देते हैं, झूठी बात को सच्चा बनाते हैं। ये कहते हैं कि इस तरह सच्चा झूठा किसी के साथ वाद नहीं करना। वाद कहते हैं डिस्कशन करना, डिबेट करना, किसी के साथ आर्गुमेंट करना, यानी झूठी बात को सच्चा करने के लिए आर्गुमेंट मत करो। जुओ जुगते न रमिए, जुआ कहते हैं गैम्बलिंग को, और पुराने जमाने के अंदर चौपट खेलते थे। तो ये जो चौपट खेलना, हाउसी खेलना, वो चीज से जिसमें जुगाड़ है, पीर ने मना किया है कि भाई जुआ न खेलो। नाद छंद ना जो भवाई, छड़ छड़ भेद सत खोए भाई। नाद छंद अभी सुना, और वो भी जमात खाने में मुफ्ती के सामने, ये मूर्ख। फिर फरमाते हैं कि नाद छंद जो आदमी डांस वगैरह करे, जिसके अंदर खराबी और गंदी चीजें होवे, नंगापन होवे, ये कहते हैं उस नाद छंद के अंदर, जिसके अंदर कूड़ कपट की बातें होवे, उसको मत देखो। न जो में भवाई, छड़ छड़ भेद सत खोने भाई। कभी तुम ऐसी महफिल में जाओ कि रंडियां नाच रही हैं, नंगे नाच हो रहे हैं और गिमिक हो रही है, ये कहते हैं तुम्हारी जो इबादत रूहानी साइड है ना, वो कमजोर हो जाएगी, छड़ छड़ हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। 21वां पाठ है, खारो मोरो अनके नहीं, वो खाने पन बालो नाही खाऊ, खारो मोरो अन केवो नाही, वो खानो पन खूब भाषणो नाही। औरत ने खाना पकाया, किसी मर्द की आदत हो गई, वो कुछ न कुछ उसमें से खोल निकालेगा। आज नमक नहीं है, स्वाद बराबर नहीं, खुशबू बराबर नहीं। फिर कहते हैं अन्न तो कभी वखोरो नहीं। जो कुछ भी खुदा ने रोजी तुमको दी है, उसका वखान करो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला मुर्तजा अली रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में बैठे थे, आप मौला खलीफा थे, उस वक्त की बात करता हूँ। एक किसी प्रोविंस के गवर्नर को मौला ने बुलाया था स्पेशली। वो गवर्नर के लिए मौला को न्यूज मिली थी कि ये आदमी लाख रिश्वत खाता है, खूब माल पैदा किया इसने। आया, बाकी से बैठी अकाउंट किया, खाने का वक्त हुआ तो मौला ने खाना मंगवाया। क्या मंगवाया? जौ की रोटी। जौ कहते हैं बाजरे को। आप बाजरे की कभी रोटी बनाओ, जब वो पक जाती है तो फिर आप उसको हाथ से तोड़ नहीं सकोगे, लकड़ी की तरह कठिन होती है। और मौला जौ की रोटी खाते थे। माता फातिमा एक रोटी बनाती थी तो गरम गरम रोटी के उसी वक्त छुरी से मौला टुकड़े काट लेते थे, या कभी हाथ से उसके टुकड़े कर लेते थे। 30 टुकड़े बनाते थे, और ये 30 के 30 ये टुकड़े एक लेदर की बैग में डाल के मौला रख लेते थे। हर रोज उसमें से एक टुकड़ा निकाल के मौला खाते थे और ऊपर से पानी पीते थे। ये मौला की खुराक थी। और कभी कभी खजूर मिलती थी तो खाते थे। मौला ने जब खाना मंगाया तो अंदर से खाना आया। क्या था? ये जौ की रोटी थी और पानी का प्याला था। मौला ने तो उठा के बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू किया। उस आदमी ने भी बिस्मिल्लाह की, लेकिन वो तो मुर्गियां और बिरयानियां खाने वाला आदमी, उसने तो जिंदगी के अंदर कभी ये खाया नहीं था। खूब हाथ से तोड़ना चाहा, टुकड़ा टूटे नहीं। दांत के अंदर रख के उसने तोड़ा तो कुछ टुकड़ा टूटा। अब दांत चबा ना सके, थोड़ा पानी पिया, फीका था, नमक भी नहीं था। बड़ी मुसीबत पड़ी उसको। आहिस्ता से कहता है, या मौला थोड़ा नमक मिलेगा? मौला ने ताली बजाई, अंदर से मेड निकली। हुजूर ने फरमाया, जाओ
थोड़ा नमक लेके आओ। अभी बाजू के अंदर कोई का घर खुला नहीं था, तो एक दुकान खुली थी महाजन की, यानी कोई यहूदी था। तो वो यहूदी ऐसा ग्रीडी और सख्त था कि कोई भी या तो पैसे दो या कोई चीज मॉर्गेज रखो। तो जब वो मेड उसके पास गई तो उसने कोई चीज मांगी, तो मेड जल्दी से भाग के आई। वुजू करने का पीतल का लोटा था मौला के लिए, वो जाकर लोटा उसको रखाई, थोड़ा नमक लेके आई। इस आदमी ने नमक के साथ रोटी को लगा के थोड़ा चबा चबा के खाना शुरू किया और ढेर सा पानी पिया। और नमक जब अंदर गया और ऊपर से पानी पिया तो उसको बहुत बड़ा जकार आया, ओडकार आया। जब जकार किया तो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला कहते हैं बेवकूफ, मेरा लोटा गिरवी रखवा के तुम खुदा का शुक्र करते हो। शुक्र ये था कि तुम्हारे सामने जो रखा गया है उसको खाओ और फिर शुक्र करो। मेरा लोटा मॉर्गेज रखा और उसको तुम शुक्र करते हो। तो फिर फरमाते हैं खाने को कभी वखोड़ो नहीं, कभी नहीं। वखान नहीं कर सकते तो वखोड़ो मत। और दिनदारो, कभी आपकी बीवी ने अच्छा खाना नहीं भी पकाया तो भी कभी आपने कह दिया ना आज बहुत अच्छा था, तो वो बहुत खुश होगी, आपकी फैमिली लाइफ बेटर बनेगी। और खाना फरमाया कि वखान तन वखोड़ो नहीं, उसका वखान करो। खाने का रिज़्क़ खुदा ताला ने दिया है। पर माता पर भाते नाही में बहार निकलिए, संसार कर सबसे ना करिए। सुबह के वक्त अब इसमें एक चीज है जो मैं सोच रहा हूं कि किस तरीके से आपको कहूं, तो भी मैं कोशिश करता हूं कोई अच्छे शब्द ढूंढने की। ये फरमाते हैं कि सुबह के वक्त नहा के धो के तुम बाहर निकलो, ये तो हो गया। लेकिन ये जो दूसरा पाठ है उसमें जरा सोच रहा हूं, और वो ये है कि संसार संकल्प से न करिए। दो मतलब है उसके। एक तो यह है कि अपने कामकाज के धंधे के ऊपर जाने से पहले नहा लो, और सुबह नहाने की आदत बहुत अच्छी है। लेकिन इसके अंदर ये मतलब है कि सुबह के वक्त, प्रभात के वक्त सेक्सुअल यूनियन न करो, मना किया गया है। हमारे पीरों के ऐसे बहुत से गिनान हैं जिसके अंदर हमको लाइफ गुजारने की बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। इस बात की, इस आदत के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी भी है। ऐसे वक्त के अंदर जो कभी इंसान का अमल रह गया तो वो बच्चा जो है ना वो पागल होता है, क्योंकि ये बात मौला अली के और कलाम के अंदर है, और अबू अली सीना की किताब के अंदर इस किस्म की काफी बातें लिखी गई हैं। मैं माफी चाहता हूँ मौला के दरबार में, मगर जिनान ने लिखा है, क्या करूं मुझे कहना चाहिए। खट दर्शन पूजे नहीं पाना मोख, वेद शास्त्र कहे न करो द्वेख। पत्थर की पूजा न करो। वो लोग के जो स्वामी और गुरु बन के, मुर्शिद बन के, मौलवी बन के, मुल्ला बन के जो लूटते हैं, उनके पीछे मत चलो। फरमाया कि वेद शास्त्र कहे न करो द्वेख। जो वेद शास्त्र, पुराण, हदीस, फरमान, जिनान जो कहते हैं उसके अंदर भूल मत निकालो। हज़रत इमाम के फरमान में अगर कोई चीज है तो आधी अवरी बातें करके, खोटी आर्गुमेंट करके, पीरों के जिनान या इमाम के फरमानों में से या कुरान हदीस में से हम कुछ भूल निकालना चाहते हैं तो मुर्शिद कहते हैं ऐसा मत करो। हिलता चालता खाऊं नहीं, चतुराई ओ खाइए रहूं भाई। चतुराई चौखाइए रहूं भाई। हिलता चालता, आदमी लेता है, उस वक्त फरमाया कि लेते लेते खाना मत खाओ। इसी तरह से फिर फरमाते हैं कि चलते चलते खाना मत खाओ। हमारे यहाँ की सोसाइटी के अंदर तो चलते चलते लोग आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, हैमबर्गर खाते हैं और कई चीजें खाते हैं। हमको नहीं करना चाहिए।
ہمارے پیروں نے منع کیا ہے. اس کا کوئی ہائیجینک ریزن ہے؟ ہائیجینک ریزن کیا ہے؟ نبی کریم نے بھی ایسا منع کیا ہے حدیث کے اندر کہ تم چلتے چلتے کھانا مت کھاؤ، بیٹھو اور پھر کھاؤ. ایک دفعہ نبی بیٹھے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، باتیں چیتیں ہوتی تھی، تو ایک آدمی نبی کو ملنے آیا. وہ آیا، تڑکا، گرمی بہت تھی، پسینہ پسینہ ہو رہا تھا. جیسے ہی وہ آیا اس نے پانی مانگا. ایک غلام نے جا کے اس کو پانی دیا. اس وقت وہ گرم حالت میں تھا، تو نبی نے فرمایا ٹھہرو، ابھی پانی مت پیو. اس نے پانی رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک نے اس کو کہا اچھا ابھی پانی پی لو. تو کسی نے پوچھا یا نبی آپ نے کیوں ایسا کہا؟ فرمایا کہ وہ آدمی گرمی سے باہر آیا، اس کا کلیجہ گرم تھا، اور یہ پانی جو پیتا تو اس کے اندر اس کو تکلیف ہوتی، پین ہوتا. نبی نے اس وقت یہ بات نہیں کہی کہ السر ہوئے گا، کیونکہ وہ زمانے کے اندر اس قسم کے میڈیکل سائنس کے نام نہیں تھے. اور یہ حقیقت ہے دینداروں کہ بہت سے لوگ سخت پیاس اور ترس کی حالت کے اندر ریفریجریٹر کھول کے کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بہت سی دفعہ ڈوڈینل السر ہوتا ہے، اسٹمک کا السر ہوتا ہے، کیونکہ اندر کی جو لائننگ ہے سڈن چینج آف ٹیمپریچر کے کارن سے کریک ہو جاتی ہے، اور یہ کریک جو ہے نا اندر کی لائننگ کا، یہی السر ہے. تو پھر کہتے ہیں لیتے لیتے چلتے چلتے کھانا مت کھاؤ، اور چترائی چوکھائی میں رہو بھائی، ہوشیار اور کلین رہو. زیر کھائی جپلائی جے جیو مرتے تے اب گمن آگمن کری اب کرتے. جو آدمی سوئسائڈ کرے گا اس کو واپس دکھ میں پڑنا پڑے گا، وہ آواگمن میں آتا ہے، اور اس آدمی کی نجات نہیں ہوتی، اس کی موکش نہیں ہوتی. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جس نے سوئسائڈ کر لی اس کے اوپر جنازہ کی نماز مت پڑھو، اس کے اوپر فاتحہ مت دو، اس کی میت کو غسل مت دو، اور اس کو اسلامی قبرستان کے اندر بھی دفن مت کرو. میت کمیٹی کے کچھ عملدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا میں دھیان کھینچتا ہوں. یہ اسلام کی شرع ہے. ہاں ہم اس کے بعد اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ خدا اس کے گناہ معاف کرے، اس کی خیرات کر سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم نے یہ بات فرمائی ہے. تو پھر بھی کہتے ہیں کہ زہر کھا کے جو اپنی زندگی کو خود نکالتا ہے، یعنی وہ آدمی سوئسائڈ کرتا ہے، تو فرمایا وہ آواگمن کے فیرے میں رہ جاتا ہے، اس کی مکتی نہیں ہوتی. جب زمین اچھا نہ کروی سری آگر گجوات نہ کروی. بھائیو معاف کرو، میرا کہنا نہیں ہے، نبی کا یہ جو نواسا ہے کہ صدر بن نبی کے نواسے ہیں، آج رسول ہیں، اس میں ہے تو صحیح کچھ. پھر کہتے ہیں کہ گھر زمین کی، مالدار بننے کی، بہت زمین رکھ کے پراپرٹی خرید کے بڑا ہونے کی، یعنی کہ ٹھاکر بننے کی اچھا مت کرو. کیوں نہیں کرو؟ لالچ میں پڑ جاؤ گے، نوانوں کا دھکا لگے گا، کبھی چھوڑ کے نہیں آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے مانگو کہ یا مولا مجھے آسودہ کر، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، اور میرے اوپر تو رحم کر، اچھی حالت میں رکھ. ایسا ہوا ہے، بہت سے لوگ جو غریبی سے مالدار بن گئے ان کے حالات بگڑ گئے، بدل گئے. اور اللہ کا پاک نے قرآن شریف کے اندر اسی بابت میں فرعون کا داخلہ دیا ہے کہ فرعون ایک غریب شخص تھا، موسیٰ نبی کے پاس آ کے نوکری کی. موسیٰ نبی کی اس نے بہت کانفیڈنس جیت لیا، اور موسیٰ نبی نے اس کے اوپر رحم کھا کے اس کو کیمیا کا ایک نسخہ بتایا کہ وہ شرابے کو گلا کے اس میں ایک پوری کی ڈال دے تو سونا بن جاتی تھی. یہ جو الکیمی موسیٰ نے اس کو سکھائی، اس نے گھر جا کے تو خوب مال اکٹھا کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے شرط لگائی تھی کہ دیکھ اپنی ضرورت کا جتنا تیرے کو چاہیے اتنا ہی مال بنانا، مگر اس نے تو پھر اونٹ اور خزانے بھر دیے. کہتے ہیں کہ اس کے خزانے کی جو تارے تھے ان کی چابیوں کے لیے 40 اونٹ چاہیے، خالی چابیاں اٹھانے کے لیے. خزانہ کتنا بڑا ہوگا. اور یہ فرعون مارا گیا، غرق ہو گیا، لالچ میں پڑ گیا.
दसमन नहीं देता था, ज़कात नहीं देता था, खैरात नहीं करता था, स्टिंगी बन गया। इसलिए ये पीर कहते हैं कि मालदार बनने के लिए दौड़ धूप मत करो, खुदा से मांगो कि या मौला मुझे आसीदा रखना, किसी का मोहताज नहीं करना। और फिर कहते हैं कि ऐसी बात कि जिस बात के अंदर डेंजर है, छुपी हुई बात है, जिसको तुम भेद में रखना चाहते हो, किसी को मालूम नहीं करना चाहते, तो औरतों के साथ, अपनी बीवी के साथ वो बात मत करो। जिंदारो, बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। कनाडा में से एक आदमी अफ्रीका के एक गांव में गया, शादी करके आया, उस औरत को यहां लेके आया, उसको इधर की सिटीजनशिप थोड़े वर्षों, 3 बरस के बाद मिल गई। सिटीजनशिप जब मिल गई तो इस मर्द की $50,000 की कैपिटल मिलकत वगैरह थी। इस औरत ने पहले से ही अपने मन की नीयत खराब रखी हुई थी। मर्द ने उसको सब बताया कि फलाने बैंक में मेरा ये है, फलाने ठिकाने मेरा ये है। इसने जानबूझ के झगड़ा किया, कोर्ट में जाके $25,000 इसने निकलवाए उसके पास से, और बाद में पता लगा कि ये औरत किसी और की बीवी है, और इधर आके इसने शादी की। अपने मजहब की बात करता हूं, इस किस्म के दगे फरेब, इस किस्म की बातें हमारी जमात में होती रहती हैं। ये दुनिया है, सब के सब मोमन नहीं बनते। तो पीरों के कलाम के अंदर बहुत होशियार रहने की बातें जो है ना, उनमें ये चीजें हैं। अगन में पानी ना छाटे जानी, नीलो धार ना वर्दी है पुरानी। आग जलती है, फिर कहते हैं पानी के छींटे मार के आग को मत बुझाओ। उसका कोई रीजन होगा, हो सकता है कि पानी डालने से जब हम आग बुझाते हैं तो वो आग के अंदर से जो गैसेस निकलती हैं वो गैसेस कार्बन है, खराब है। और भी कोई मकसद होगा जो मुझे मालूम नहीं, मगर पीर के कलाम में है कि आग को पानी डाल के मत बुझाओ। हमारे घरों के अंदर तो अब वो लकड़े कोयले जलते नहीं, अब तो यहाँ गैस के चूल्हे और इलेक्ट्रिक रेंजर्स हैं। मगर फिर भी कभी आप कोई पिकनिक के ऊपर जाओ और कभी लकड़ी कोयला जलाओ तो फिर कहते हैं ये बात याद रखो, पानी डाल के आग मत बुझाओ, और कभी बुझानी है उसके ऊपर मिट्टी डाल दो या उसको किसी मेटल से कवर कर दो। और दूसरी बात फरमाई कि जो लीलो झाड़, ऐसा दरख्त कि जो लीला है, लिविंग है, उसको काटो मत। ये बात तो नबी ने भी मना की है कि कोई भी झाड़ भले फ्रूट नहीं भी देता मगर उसको काटो नहीं, क्योंकि अगर फ्रूट नहीं देता तो शेड देगा। लेकिन और भी एक बात है, ये फॉरेस्ट को बचाने की बात भी है पीरों ने कही, जिसके लिए आज दुनिया लड़ रही है। झाड़ जो है ना वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये झाड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, पर्टिकुलरली दिन के वक्त। और ये झाड़ों की वजह से बारिश होती है। जिस मुल्क के अंदर जंगल काट दिए गए वहां बारिश घट गई, अनाज पकना घट गया। तो ये का कहना एक साइंटिफिक चीज है। प्रभाते फूल चूटे महाचे पापी, केली ऐब न उघारी आप। ऊपर पापी नहीं है, पाप है। प्रभाते फूल चूटे महाचे पाप, केली ऐब न उघारी आप। सूरज निकलने से पहले फूलों को मत तोड़ो, इसमें गुनाह है। फूल के अंदर लाइफ है। प्रभात है यानी सूरज निकलने से पहले जो मौका है ना, वक्त है, उसको प्रभात कहते हैं। फरमाते हैं उस वक्त फूल न तोड़ो। एक और रीजन भी हो सकता है, बाज इंसेक्ट रात के वक्त फूल के साथ बैठे होते हैं। बाज ऐसे फूल हैं कि जहां उसके इर्द गिर्द सांप भी बैठे होते हैं। तो अगर अंधेरे के अंदर सुबह निकलने से पहले हमने कभी फूल तोड़ा तो उसके अंदर पाप क्या है
पाप यह है कि हमारी जान का खतरा है, ये रिस्क है। और फिर फरमाया है कि केनी ऐब न उघाड़ भी, आप किसी आदमी का ऐब ना खोलो। अगर किसी के अंदर कुछ बुराई है, अगर कोई आदमी खराब है, तो लोगों के अंदर जाके उसको उघाड़ा मत करो। अवाचिक प्राणी में आय न करिए, भोजन इच्छा की उठी ना परहरिए। अवाचिक प्राणी यानी कि जानवर, गाय, बकरी, बैल, घोड़े, गाय, कुछ भी जो प्राणी जानवर हैं, पर्टिकुलरली कैटल, तो फरमाते हैं कि ऐसे जो अवाचक प्राणी हैं उनके ऊपर जुल्म मत करो। कभी तुम्हारी नौकरी में है, उनका खाना, उनका आराम, घास चारा, पानी वगैरह उसका बंदोबस्त करो, उनको दुख ना दो। और भोजन चाही उठी ना परहरिए, भोजन को ऐसा ही पड़ा हुआ छोड़ के तुम भाग मत जाओ। मिसाल, आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते कोई बात याद आ गई या किसी ने बुलाया, तो फिर कहते हैं कि भोजन को इस तरह से तुम खाए बगैर, पूरा किए बगैर छोड़ के मत जाओ, बैठे रहो, खाना खाते रहो। उसको बोलो ठहर जावे या तुम्हारे साथ आके खाना खावे। ये छेले 99 और 100 पाठ बोलता हूँ। सतपंथी तेजे सत्य धर्म अनुसरिया, रिखिसर पारे तमे सोवे किरिया रे भाई। सतपंथी तेजे मोमन वो है कि जो सत्य धर्म के ऊपर, सत्य धर्म में, मजहब में जो कुछ कहा उसके फरमान के हिसाब से चले। ऐ मुनिवरो, मेरी लिखी हुई की सदरदीन फरमाते हैं, मेरी लिखी हुई ये सोच क्रिया के ऊपर अमल करो। दीनदारों, ये सदरदीन ने हमें बातें बताई, इसमें ऐसी एक भी बात नहीं जो खोटी या खराब है, ऐसी एक भी बात नहीं कि जो हम नहीं कर सकते, ऐसी एक भी बात नहीं कि जो आजकल की दुनिया के हिसाब से न चल सके। तो ये सब की सब बातें हमारे खुद के जीवन को सुधारने और सुख करने के लिए दी गई हैं। और इंशाअल्लाह हम पीर सदरदीन के इस फरमानों के ऊपर अमल करेंगे। मौला आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती दे दे, हकीकत की समझ दे दे, बदियों बुराइयों गुनाहों नाफरमानियों से बचावे। मौलाना हाजिर इमाम दिन दुनिया में आपकी चढ़ती करे। मौला कुटुंब कबीले के अंदर सुख शांति मोहब्बत सलासन से शफाक दे दे। मौलाना हाजिर इमाम आपका ईमान ज्यादा करे, जान माल आल औलाद आबरू इज्जत रोजी रोजगार तंदुरुस्ती में बरकत दे दे। सुखी रहो, आबाद रहो, खुशी रहो, फलो फूलो। मौला आपको ज़ाहिर बातों दीदार दे रहे।